बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अगस्त बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। मुराद अली शाह जिनकी नहली का केस भी चलता रहा और अब जैसे ही वो बतौर वज़ीर आला सिंध वो फ़ारिग हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। साथ हम बात करेंगे कि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक हुकूमत जिसकी काबीना चली गई है लेकिन इतने बड़े ओहदों से बड़े ओहदेदारों को उन्होंने ट्रांसफ़र किया है और ये सिंध की काबीना है। खौफ इनको इस बात का है कि अब हम ट्रांसफ़र कर लें, बाद में जो हुकूमत आएगी निगरान हुकूमत वो हमारे हाथ में तो होगी नहीं, तो वो फिर हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे। इस वजह से हर सूरत हम अभी तबादले कर लें और जल्दबाजी में ऐसे ऐसे तबादले किए हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और साथ हम बात करेंगे एक बदनाम ज़माना केस था डॉक्टर आसम के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का कि जी वो दहशतगर्दों को माली मुआवनत करते थे और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस था। आप जानते हैं कि जब ये सारा मामला हुआ था सबसे पहले जब माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हुई थी तो उसमें डॉक्टर आसिम और ये लोग थे जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हुई थी। और उस वक्त हमें हमारे इदारों ने और उस वक्त चूँकि इस केस में रेंजर्स मुद्दई थी तो यही बताया गया था कि ये दहशतगर्दों को इलाज मुआवजा करते हैं जो इनका हॉस्पिटल था उसमें। और अब उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है उन मुकदमात में और बरी भी किया गया है। तो इनकी सिंध हुकूमत की इस्तदा पे और उनकी दरख्वास्त पे बरी किया गया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे मुल्क में एक अनोखा निज़ाम है। 14 अगस्त का दिन हमारे लिए बतौर पाकिस्तानी एक मुक़द्दस दिन है और तमाम पाकिस्तानी अपने अज़ीम मुल्क की आज़ादी का दिन खुशी से अकीदत से मनाते हैं। अब उसमें क्या किया गया है कि दफ़ा 144 नाफिज किया गया है। ये मेरे सामने रावलपिंडी का जो डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के कमीशन डिप्टी कमिश्नर हैं डीसी उनकी जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर हमें आज़ादी के दिन भी पाकिस्तान की झंडियाँ उठा के और रैलियाँ करने जो पहले होती थी, आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी रैलियाँ होती थी और पाकिस्तान के लिए नारे होते थे, पाकिस्तान के लिए नारेबाजी होती थी और तराने चलाए जाते थे, गीत गाए जाते थे, खुशियाँ मनाई जाती थीं और गलियों को सजाया जाता था, बाज़ारों को सजाया जाता था। अगर आपने ये भी नहीं करने देना और हमें आज़ादी के साथ हमारा जो मुल्क है अपने पाकिस्तान की आज़ादी का दिन भी नहीं मनाने देना तो फिर उसके बाद तो बात ख़त्म हो जाती है। उस पर भी अब दफ़ा 144 नाफिज करते हैं। ये कोई किसी जमात का दिन तो नहीं है, ये तो हर पाकिस्तानी का दिन है। वो पाकिस्तानी जो कभी किसी रैली जलसे में नहीं गए, पाकिस्तान की खातिर वो भी जाते हैं और वो खुशी मनाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं। ये फितरी चीज़ें हैं और उस पर अगर आप पाबंदियाँ इस तरह आयद करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि ये आइन और कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। और इस तरह जो चीज़ें हैं आप एक दिन तो आज़ादी के साथ, आज़ादी का दिन तो पाकिस्तानियों को आज़ादी के साथ सेलिब्रेट करने दें विद इन लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो आइन पाकिस्तान ने लिमिट्स दी हैं, ये नहीं है कि जो बच्चे हैं या इस तरह से बाजे बजाए जाते हैं या कोई इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। महज़ब तरीके से अपने आज़ादी का दिन सेलिब्रेट करने का ये हक़ हर पाकिस्तानी के पास है और इस तरीके से अगर चीज़ों को करना है तो फिर मेरे ख़्याल में ये हमारी बदकिस्मती होगी कि हमारा जो अजीम दिन है वो भी हमें मनाने की इजाज़त। कल तो फिर ईद का दिन आएगा, ईद के दिन भी इज्तिमा करने पर पाबंदी लगा देंगे, दफ़ा 144 नाफिज हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों को बराए मेहरबानी आज़ादी के दिन आज़ाद रहने दें पाकिस्तानियों को। दूसरी जानिब जो डेवलपमेंट सामने आई है वो सिंध काबीना के ख़त्म होने के बावजूद ब्यूरोक्रेसी के धड़ाधड़ तबादले हो रहे हैं। जब हुकूमत नहीं है तो कौन कह रहा है ब्यूरोक्रेसी के तबादले? ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि हुकूमत ही कोई नहीं है, फिर कौन तबादले कह रहा है? सिंध असम्बली तहलील और काबीना ख़त्म हो गई लेकिन सिंध की ब्यूरोक्रेसी में तबादले जारी हैं। छुट्टी के दौरान भी नोटिफिकेशन पर गुजरी हुई तारीखें लगाकर तबादले और तैनातियाँ की जा रही हैं। पुरानी तारीखें लगा के तबादले और तैनातियाँ की जा रही हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर आला सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फ़याज़ जतोई को सेक्रेटरी सोशल प्रोटेक्शन तैनात कर दिया है। सेक्रेटरी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ मज़ीद मुरीद रहमों को महकमा सर्विसेज रिपोर्ट करने की हदायत की गई, जबकि सेक्रेटरी सर्विसेज खालिद हैदर शाह का तबादला करके सेक्रेटरी बोर्ड तैनात कर दिया गया है। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के डीजी यासीन शहर को हटाकर नजीबुद्दीन सातू को उनकी जगह तैनात कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के डीजी मोहम्मद अली शाह को हटाकर नासिर अब्बास सुमरो को डीजी बना दिया गया और ज़मीर अब्बास को सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड सिंध के ओहदे से
ہٹا دیا گیا ہے۔ اب ان کو خوف کس بات کا ہے کہ جی نگران حکومت آئے گی، ان کو پتہ ہے نگران حکومت ان کی مرضی سے نہیں آئے گی، نگران حکومت مرضی والوں کی مرضی سے آئے گی اور وہ اپنی مرضی سے چلائیں گے۔ جو سندھ حکومت پر انہوں نے راج کیا ہے، اب جتنا عرصہ الیکشن نہیں ہوتا، انتخابات نہیں ہوتے، تو سندھ اسمبلی پر کم از کم سندھ حکومت پر ان کا اختیار نہیں ہوگا۔ اور اگر جیسے ہم سن رہے ہیں ویسی تگڑی نگران حکومت آ جائے اور جس میں زرداری مافیا کا کوئی کردار نہ ہو اور وہ بہتر انداز میں اگر کوئی جتنے بھی 3 ماہ ہیں اس میں کچھ وہاں پر اور نہیں تو جو روزانہ کی بنیادوں پر کام ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے اہم کام وہاں لوگوں کی حفاظت ہے اور لوگوں کی جان مال کی حفاظت ہے، اگر وہی ہو جائے تو پھر یہی کافی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کراچی والوں کے لیے ایک تحفے سے کم نہیں ہوگا۔ تو یہ جو تقرریاں ہیں، تبادلے ہیں، الٹیمیٹلی یہ چیلنج ہو جائیں گے۔ پہلے بھی جب حکومت جا رہی تھی تو انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر بھرتیوں کا عمل شروع کر دیا تھا، تو اس پر سندھ ہائی کورٹ نے ان کو روک دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے، چونکہ اگر آپ یہ کریں گے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ دھاندلی کے لیے حکومت جاتے ہوئے آپ ایسا کچھ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ ایم کیو ایم کی درخواست پہ ہوا تھا، تو اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ایم کیو ایم کراچی کے لوگوں کی دشمن ہے، کراچی کے لوگوں کو جو ان کے حقوق دیے جا رہے تھے، ان کو نوکریاں دی جا رہی تھیں، وہ ان سے نوکریاں چھین لی گئی ہیں۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کی جانب سے سامنے آئی۔ دوسری جانب سندھ حکومت کی استدعا پر بدنام زمانہ جو کیس تھا، جس میں ڈاکٹر عاصم، انیس قائم خانی اور باقیوں کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ تھا، وہ خارج کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما ڈاکٹر عاصم حسین اور ایم کیو ایم کے رہنما انیس قائم خانی سمیت دیگر کے خلاف دہشت گردوں کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کرنے کا مقدمہ 8 سال بعد محکمہ داخلہ سندھ کی درخواست پر واپس لینے کی بنیاد پر محکمہ داخلہ سندھ نے درخواست دی کہ ہم یہ مقدمہ واپس لیتے ہیں۔ ریاست نے مقدمہ واپس لینے کی بنیاد پر دہشت گردی کا مقدمہ خارج کروا دیا۔ اندازہ لگائیں کہ میرٹ کے اوپر نہیں ہوئے، عدالتوں سے نہیں ہوئے، بلکہ اس بنیاد پر ہوئے کہ جی سندھ حکومت نے کہا کہ ہم واپس لیتے ہیں اس مقدمے کو، جس بنیاد پر 8 سال کے بعد یہ مقدمہ خارج ہوا۔ دہشت گردوں کو اس کو کہتے ہیں بصیغہ واپسی خارج شد۔ دہشت گردوں کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کرنے کا کیس 25 نومبر 2015 کو کراچی کے نارتھ ناظم آباد پولیس اسٹیشن میں رینجرز کی جانب سے درج کروایا گیا تھا۔ اب مجھے اس بات کی، چونکہ یہ محکمہ داخلہ سندھ ہے تو اس کا مطلب ہے رینجرز کی جانب سے، چونکہ مدعی اس میں رینجرز تھی تو رینجرز کی جانب سے اور محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے یہ مقدمہ واپس لینے کی استدعا کی گئی۔ مقدمے میں الزام لگایا گیا تھا کہ سابق مشیر پیٹرولیم ڈاکٹر عاصم حسین، ان کے یہ نواز شریف کے دور میں مقدمات ہوئے تھے 2015 میں۔ ڈاکٹر عاصم جو کہ سابق مشیر تھے پیٹرولیم کے آصف زرداری دور میں، ان کے ہسپتالوں میں لیاری گینگ وار، جہادی تنظیموں اور ایم کیو ایم کے زخمی دہشت گردوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ مقدمے میں پیپلز پارٹی کے سابق مشیر پیٹرولیم ڈاکٹر عاصم حسین، سابق وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل جو اب ہمارے وزیر صحت تھے، اور ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما انیس قائم خانی، سابق وزیر داخلہ سندھ عبدالرؤف صدیقی، سابق میئر کراچی وسیم اختر، پاسبان کے رہنما عثمان معظم شامل تھے، جبکہ ایم کیو ایم کے سلیم شہزاد بھی نامزد تھے۔ تاہم مقدمے کی سماعت کے دوران وہ انتقال کر گئے تھے۔ محکمہ داخلہ سندھ نے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 497 کے تحت مقدمہ واپس لینے کی درخواست دیتے ہوئے موقف اپنایا تھا کہ ملزمان کے خلاف شواہد نہیں ملے، مقدمہ ختم کیا جائے۔ تفتیشی افسر نے بھی مقدمہ اخلاص کرنے کی سفارش کی تھی۔ عدالت نے اس حوالے سے سندھ حکومت کی درخواست منظور کرتے ہوئے خارج کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ 8 سال کے بعد یہ وہ مقدمہ تھا جس میں کافی عرصہ یہ جیل میں بھی رہ کے آئے تھے۔ ایک تو ان کے خلاف 460 ارب روپے کرپشن کا کیس تھا، سب سے بڑا کرپشن کا کیس ڈاکٹر عاصم کے خلاف تھا، اور یہ بیرون ملک بھی چلے گئے تھے۔ اور اب ان کے خلاف جو یہ مقدمہ تھا ہاسپٹل میں دہشت گردوں کے علاج معالجے کا، جو اداروں نے خود کروایا تھا، اب اس کو واپس لے لیا گیا ہے اور بصیغہ واپسی خارج کر دیا گیا، چونکہ حکومت جا رہی تھی جہاں پر رانا ثناءاللہ کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات خارج ہوئے، جہاں پر LNG ریفرنس ختم ہوا، جہاں پر جعلی بینک اکاؤنٹس ریفرنس اور نیب کیسز ختم ہوئے، جہاں پر منی لانڈرنگ کے شریف خاندان کے خلاف مقدمات خارج ہوئے، جہاں مریم نواز کو اپیل میں بری کر دیا، تو وہاں ان کا کیا قصور تھا کہ یہ لٹکے رہتے، اور اس میں پھر بڑے بڑے نام تھے، ڈاکٹر عاصم حسین خود، جو قادر پٹیل اور وسیم اختر۔ تو ایم کیو ایم کو کیا فائدہ ہوا اگر ان کے مقدمات ہی نہیں ختم ہونے تھے، وہ بھی تو حصہ تھے۔ بہرحال
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वज़ीर आला सिंध, चूँकि अब वो साबिक अभी तक नए वज़ीर आला आए तो नहीं हैं, उन मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस की समाअत मुकर्रर कर दी है। ये 2 रुकनी बेंच जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी पर मुश्तमिल बेंच कराची रजिस्ट्री में 2 रुकनी बेंच मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की समाअत करने जा रहा है। 16 अगस्त को समाअत मुकर्रर कर दी गई है और फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया है। इसमें एक दरख्वास्त थी और ये गुजर नाला अमल दरामद केस था। गुजर नाला के हवाले से आप जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा चीफ जस्टिस जब गुलजार थे तो उस वक्त गुजर नाला पर जो जितनी भी वहाँ पर इन्होंने तजावज़ात थी वो हटाने का हुक्म जारी हुआ था और फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करवाना था। तो चूँकि ये सारे मिले हुए थे, इनके लोग थे, ये अमल दरामद नहीं करवाते थे। उस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन में ये बड़ा तगड़ा केस था जो उस वक्त दायर हुआ था और उस पर बाकायदा नोटिस जारी हुए थे। गुजर नाला अमल दरामद केस में तौहीन अदालत की दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। अदालती फैसले पर अमल दरामद ना होने पर वज़ीर आला सिंध के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की ये दरख्वास्त दायर हुई थी, जिसको अब आके समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है और अदालत ने 2 रुकनी बेंच ने 16 अगस्त को समाअत करेंगे और तमाम फ़रीक़ैन को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस जारी कर दिए हैं। अब इस केस में एक तो इनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का इनकी नाअहली का केस है जो रिव्यू पिटिशन पेंडिंग है मुराद अली शाह की, वो अलग है, लेकिन ये तौहीन अदालत का केस था, ये उसी वक्त फ़ाइल हुआ था, 2021 की बात है मेरे ख़्याल में। तो उस वक्त ये फ़ाइल हुआ था और इस पर 2 दफ़ा नोटिस भी हो चुका था और चीफ जस्टिस गुलजार ख़ुद बड़े तगड़े ऑर्डर करके गए थे। उसके बुनियाद पर यह समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होने दिया गया था, जिसको अब समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।